салом, охирин таҳаввулоти имрӯзаи Тоҷикистон ва ҷаҳонро мустақиман дар рӯи мавҷи радиои муҳоҷир мешунавед. имрӯз ҷумъа 4 декабри 2020 сол аст. хабарҳоро аз вилояти Астрахани Русия шурӯъ мекунем. ниёзмандии солона ба муҳоҷирони меҳнатӣ дар вилояти Астрахани Русия беш аз 10,000 нафарро ташкил медиҳад, гуфтааст раҳбари аҷонсии робитаҳои байналмилалии ин вилоят Владимир Головков дар мусоҳиба бо расонаҳо. шаҳрвандони хориҷӣ дар вилояти Астрахан бештар ба бахши агросаноатӣ, хизматрасонӣ, савдо ва сохтмон ҷалб карда мешаванд. касбҳои асосии шуғли хориҷиён сабзавоткорӣ ва коргарии ёрирасон мебошанд. инчунин барои корхонаҳои коркарди моҳипарварӣ низ коргар лозиманд дар ҳол, таъкид кардааст намояндаи ҳукумати вилояти Астрахан дар суҳбат бо хабарнигорон Владимир Головков. ғайр аз он ба ин минтақа дар бахши сохтмон ва манзил, хиштчинҳо, рангмолҳо, андовачиён, кафшергарони газию барқӣ ва ронандагони нақлиётҳои боркаш лозиманд. ба гуфтаи Владимир Головков, шаҳрвандони худ муҳоҷирон аз Ӯзбекистон дар байни шумораи умумии муҳоҷирони меҳнатӣ дар вилояти Астрахан дар ҷои аввал мебошанд. гузашта аз ин 80% шумораи умумии коргарони мавсимии ин вилоят низ маҳз ӯзбекистониҳо мебошанд. коршинос қайд кардааст ки масъалаҳои марбут ба омадани муҳоҷирон ба вилояти Астрахан танҳо пас аз ба эътидол омадани вазъи пандемияи коронавирус ҳал карда мешавад. имрӯзҳо бо вуҷуди норасоии қувваи кории муҳоҷирон дар вилояти Астрахан мо қатъан дар доираи қонунгузории Русия амал мекунем ки тартиб ва қоидаҳои вуруди шаҳрвандони хориҷиро ба кишвар муайян мекунад. илова кардааст Владимир Головков, намояндаи ҳукумати вилояти Астрахани Федератсияи Русия. ба Москав бармегардем ва хабарҳои ин соатаро мустақиман шумо мешунавед. вакили Думаи давлатии Русия Вячеслав Лисков ба хабаргузории РИА Новости гуфтааст ки пешниҳоди вазорати корҳои дохилиро дар бораи бекор кардани ҳуқуқи истифодаи шаҳодатномаи миллии хориҷӣ дар сурати гирифтани шиносномаи русӣ ё иҷозат барои истиқомат ВНЖ онҳо дуруст мешуморанд, зеро бояд қоидаҳои ҳаракати Русияро шаҳрвандони хориҷӣ дар сурати дарёфт кардани ВНЖ ё худ шиносномаи Федератсияи Русия аз нав соҳиби шаҳодатномаи ронандагӣ гарданд. пештар хабар дода шуда буд ки вазорати корҳои дохилии Русия бекор кардани шаҳодатномаи миллии ронандагии хориҷиёнро ки аллакай иҷозат барои истиқомат ВНЖ ё шиносномаи Русияро гирифтаанд пешниҳод менамояд. дар чунин хориҷиён агар бихоҳанд ки сари чамбараки нақлиёт биншинанд, бояд аввал шаҳодатномаи ронандагии Русияро ба даст оранд. дар ин бора дар лоиҳаи қонуне ки вазорати корҳои дохилии Федератсияи Русия таҳия кардааст оварда шудааст. Вячеслав Лисков, вакили парлумони Русия, маҳдудкунии ҳуқуқи рондани нақлиётро бо шаҳодатномаҳои ронандагии миллии он нафароне ки ҳақиқомат дар Русия ё шиносномаи Русияро дарёфт кардаанд тибқи меъёрҳои байналмилалӣ медонад. агар шахс иҷозат барои истиқомат ё шиноснома гирифта бошад, тавре ки дар ҳуҷҷат омадааст, комилан мантиқӣ аст ки муҳлати будбошӣ ӯ дар қаламрави кишвари мо хеле дароз хоҳад буд. дар ин ҳолат дуруст мебуд агар вай қоидаҳои ҳаракати роҳро дар кишвари мо омӯзад ва имтиҳонҳоро супорад бо гирифтани ҳуҷҷате ки дониши худро оид ба қоидаҳои ҳаракат дар роҳ тасдиқ мекунад, гуфтааст Вячеслав Лисков, вакили Думаи давлатии Федератсияи Русия. таҳаввулоти Тоҷикистон ва ҷаҳон аст ин соат мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир. зиёда аз 700 нафар шаҳрвандони Ӯзбекистон бо қатора ба ватани худ рафтанд. инҳо он нафароне ҳастанд ки бино ба баста будани сарҳадҳо натавонистанд ба таври муқаррарӣ сафар кунанд ва танҳо иҷозаи мақомотҳои кишварҳои марбутаро барои интиқолашон аз Русия ба Ӯзбекистон интизор буданд. аксари онҳо муҳоҷирони корӣ мебошанд. ёдорас мешавем ки интиқоли муҳоҷирони ӯзбек тариқи қатора дар давраи пандемияи коронавирус таҷрибаи аввал набуда, тариқи ҳамин восита даҳҳо ҳазор муҳоҷирон аз Ӯзбекистон аз вилоятҳои Ростов, Самара ва Волгогради Русия ба Тошканд интиқол ёфта буданд. ин навбат низ мақомот ташкили қатораро барои муҳоҷирони ӯзбекистонӣ аз шаҳри Волжскии вилояти Волгоград омода намуданд ки тариқи ин қатора зиёда аз 700 нафар шаҳрвандони Ӯзбекистон интиқол ёфтанд. ҳанӯз аз нимаи аввали фасли тирамоҳ ҳукуматҳои Русия ва Ӯзбекистон ба мувофиқа расиданд ки ҳаракати қатораҳоро дар роҳи оҳан барои содироти шаҳрвандони Ӯзбекистон аз Русия ташкилу роҳандозӣ кунанд.
طبق اطلاع جانب ازبکستان در مجموع در 36 قطار بیش از 30,000 نفر شهروندان ازبکستان از شهرهای گوناگون روسیه به جمهوری ازبکستان فرستاده شدند. روزهای 5 و 12 دکتبر باز دو حرکت مخصوص قطارها از روسیه به ازبکستان در نظر است. همه قطارهای ازبکستانی توسط روسیه بدون توقف علاوه‌ای حرکت خواهند کرد. دمیتری مدودف معاون دبیر شورای امنیت فدراسیون روسیه میگوید منطقه‌هایی که شماره زیادی مهاجران دارند بعد دستگیری علاوه‌ای سیستم امنیت اجتماعی نیاز دارند. ما باید درباره دستگیری علاوه‌ای سیستم‌های امنیت اجتماعی در منطقه‌های شماره زیادی مهاجران فکر کنیم، گفت معاون رئیس شورای امنیت فدراسیون روسیه ضمن ملاقات با اشتراک اعضای حکومت، رهبران مقامات حفظ حقوق، خدمات و اداره‌های داخلدار فدراسیون روسیه. با گفته دمیتری مدودف افزایش مهاجرت به پیشنهاد پورای خدمات امنیت اجتماعی و شهروندان روسیه خلل می‌رساند. افزایش مهاجرت باعث افزایش سرباری سیستم‌های منطقوی و شهری امنیت اجتماعی می‌گردد که در نتیجه آنها اکثر وقت می‌توانند نه تنها به مهاجران بلکه به مردم بومی نیز خدمات را پورا پیشنهاد و تامین کنند. خلاصه کرده است دمیتری مدودف معاون دبیر شورای امنیت فدراسیون روسیه. امروز رسای قوه کاری در روسیه یکی از مسائل داغگرد است که حتی وزارت ساختارهای داخلدار با ابتکار خود با کشورهایی که اساساً شهروندانشان به روسیه برای مهاجرت میآیند گفت و شنیدن را شروع نمودند. مثلا در هفته روان وزیر ساختمانی روسیه ایرک فیزولین با سفیر تاجیکستان در مسکو امام الدین ساتوروف دایر جلب مهاجران منطقه به بخش‌های ساختمانی در روسیه و چراهای سبوگردانی آنها برای ورود به فدراسیون روسیه در دوره پاندمی کرونا ویروس ملاقات نمودند. همچنین در ادامه همین هفته در دوشنبه و آخرین وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان شیرین امانزاده با درخواست سفیر روسیه در تاجیکستان ایگور لیاکینفرالوف صورت گرفت. جانب سر مسئله مربوط جلب متشکلانه مهاجران منطقه به بخش‌های ساختمانی، خدمت‌رسانی و خودجگری منزلی و کمونالی در روسیه صحبت نمودند. رسمی شوند که طبق معلومات وزارت کارهای داخلی روسیه در 10 ماه سال روان شماره مهاجران منطقه در روسیه کار می‌کنند نسبت به همین دوره سال گذشته تقریباً 4% آنها کاهش شدند. کاهش مهاجران منطقه که فعالیت کاری خود را در اساس پاتنت در روسیه به راه آورده بودند در حال حاضر از 1.8 میلیون نفر کم گردیده است، در حالی که در همین دوره سال 2019 شماره پاتنت‌های داده شده و شهروندان خارجی برای اجرای فعالیت مهنتی در روسیه زیاده از 2.3 میلیون نفر را تشکیل می‌داد. در آخر ماه اکتبر سال روان مرکز پژوهش استراتژی با حکومت روسیه ثابت پیشنهاد کرد که موافق آن تا 40% شرکت‌های روسیه که عادتاً مهاجران را کرایه می‌کنند حالا به نیروی کاری نیاز دارند. در ادامه موضوع مهاجرت از مسکو به ساراتوف می رویم. در ناحیه یرشوفسکی ولایت ساراتوف 4 ساکن محلی را برای تشکیل مهاجرت غیرقانونی به جوابگری جنایتی کشیدند. در این باره دفتر مطبوعات ریاست منطقوی خدمات فدرالی امنیت روسیه به رسانه‌ها خبر دادند. طبق اطلاع نفران گمانبر شده در جنایت مذکور ساکنان محلی شهر ساراتوف بوده در هیئت یک گروه جنایی عمل نموده ورود غیرقانونی و بدوبوش خارجیان را خاصتا مهاجران منطقه از کشورهای آسیای میانه را به روسیه تشکیل و راه اندازی کردند که از این عملهای خویش آنها فایده پولی به دست آوردند. شعبه تفتیشاتی ریاست منطقوی خدمات فدرالی امنیت روسیه با دلیل جنایت‌های صادر گردیده مطابق قسم 2 ماده 322 پریم 1 کدکس جنایتی فدراسیون روسیه تشکیل مهاجرت غیرقانونی پرونده جنایتی باز کرده است. با دسترسی به طلبات ماده‌های در بالا ذکر گردیده کدکس جنایتی فدراسیون روسیه با طلب ابدار کننده دولتی دادگاه ناحیه یرشوفسکی ولایت ساراتوف هر کدام از ابدار شوندگان را به 2 سال شرطاً با مهلت سنجش از آزادی محروم ساختند. نشر خبری